Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Siyudad sa Sugbo, adunay igong pundo nga masweldo sa mga empleyado. Suma ni Mayor Raymond Alvin Garcia. Electoral protest nga giduso ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Ipabasura ni incoming Cebu Governor Pamela Baricuatro. Kamanduan nga hulipan og sundang ang mga pulis nga mga butalo. Gihangup sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Nagbaligya og peke nga government ID ug ubang dokumento na sikop. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, outgoing Mayor Raymond Alvin Garcia mitataw nga doon na pay igong pundo ang syudad aron swelduhan ang mga empleyado. Kapin sa 12 bilyones pesos ang nahimong bank deposit sa city government nga itunol kini ngadto sa umabot nga administrasyon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Samtang nga naa pa sa Europe, gitubag ni outgoing Mayor Raymond Alvin Garcia ang nahimong pagkwestiyon sa pipila ka mga tao bahin sa panudlanan sa syudad sa Sugbo. Gitaho ni Garcia nga nasa 12.1 billion pesos ang total bank deposits sa LGU ug magamit kini ngadto sa umaabot nga liderato ni Mayor-elect Nestor Archival. Pasabot pa niya nga paigo pa ang pundo sa syudad ug walay utang ngadto sa mga financial institutions. Maong paigo na usab alang sa mga igahing pundo, apil na ang pagpasweldo sa mga empleyado. Sa maong gidaghanon, langkuban kini sa 7.9 billion pesos alang sa General Fund, 1.5 billion pesos sa Trust Fund, 2.5 billion pesos sa Special Education Fund o 126 million pesos nga dollar account. Bisan pag for the next 3 years, maugya po ng atong number of employees, casual o job order, kaya kayo sa syudad sa Sugbo. No? Kaya kayo. Sa ito pa, ang itong giingon nga 3 months, chicken na kayo to. Dali na kayo to na to mabayaran. Ito kay pundo ang Cebu City Government. Ihimugatan ni Garcia nga nakahatag og tampo sa dakong pundo sa syudad ang mayong dagan sa koleksyon og tarong nga paggasto sa pundo. Samtang nabayra na sa LGU ang mga nang-aging utang, ilabi na ang loan alang sa South Road Properties. Kini ang nimong tubag ni Garcia subay sa gikabalak-an ni Archival nga posibleng di maswelduhan ang mga empleyado gikan sa Hunyo hangtod na sa Disyembre ning tuiga. Sa habig usab ni Archival, susihon niya among matang sa kalambuan sa higayong mulingkod na sa katungdanan karong Hunyo 30. Gian Navarro, CCTN News. Incoming Cebu Governor Pamela Baricuatro na nawagan sa Commission on Elections nga ibasura ang electoral protest nga giduso ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Gipaagi ang maong panawagan sa nahimong pagdepensa gikan sa legal camp nga giumol ni Baricuatro. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino.
Giduso sa legal team nilang incoming Cebu Governor Pamela Baricuatro nga lehitimo ang ilang tubag sa electoral protest ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia ngadto sa uluhang buhatan sa Commission on Elections. Matod sa prefatory statement, gipanawagan nilang Baricuatro nga i-dismiss na lang ang maong protest nga wala nay proceeding sa korte. Gihulagway nilang Baricuatro nga kuwang ang merit sa electoral protest mao angayan na lang nga ibasura. Nakita sa kampo nga usa lang kapag padayag sa gibati ang maong protesta. Makahinumdumang gikwestiyon ni Garcia ang nahimong resulta sa nakalabay nga eleksyon tungod lang sa giingong kakulian nga natala sa mga presinto sa lalawigan ni adtong Mayo 12. Pinaagi sa electoral protest. Subayon unta nila kung tinuod ba ang mga resulta bisan sa giingong kakulian sa mga makinang gigamit. Nakadaog ni atong eleksyon si Baricuatro og 1.1 milyon ka mga boto, samtang 700,000 usab ka mga boto ang nakuha ni Garcia. Samtang giila nila ang electoral protest isip kabahin sa demokrasya. Masatagan na lang og pagtagad ni Baricuatro ang mga palisiyang himuon sa probinsya apil na ang pagpalambo sa healthcare system. Mary Rose Sagarino, CCTN News. DILG Cebu Province pipasalig nga magpabiling layo pa sa pamulitika ang transition paingon sa bag-ong liderato sa Kapitolyo. Gitinguha nilang mag-abot ang transition teams gikan sa managlahi nga habig usa ka semana sa dili pa mulingkod ang bag-ong gobernador. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gisubay sa Department of Interior and Local Government ang transition sa outgoing ug incoming nga liderato sa probinsya sa Sugbo. Matod sa Provincial Director nilang si Dr. Jesus Robel Sastrillo, nga gisiguro nilang intact kung kumpleto ang mga dokumentong giandam sa outgoing administration. Ilabi na nga gisunod nila ang memorandum circular sa ahensya nga mao ang pagpangandam sa mga dokumentong gikinahanglan sama na lang sa pondo, mga proyekto sa probinsya ug uban pa. Maong gitinguha sa DILG ato sa nakalabay nga meeting uban ng Capital Department Heads nga kinahanglang mahatag karong adlaw ang mga gipangayong papeles. Some of those documents are really being digitalized, part of the process of preparation for the incoming administration. Si Sastrillo ang usa sa mga miyembro sa Local Governance Transition Team sa habig nilang outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Bisan pa man og nanawagan ng daan ang habig nilang incoming Governor Pamela Baricuatro nga himununtang sayo ang turnover. Gitataw ni Sastrillo nga wala kini sagol pamulitika. Sanglit gisiguro man nila ang hapsay nga transition paingon sa bag-ong liderato karong Hunyo 30. Apan sa dili pa mahitabo ang giatangang pagtunol sa liderato, gitinguhan nila nga magsabot ang duha ka mga transition team sunod semana aron mahanay ang tanan. We remain impartial to the public. In fact, we are doing this as a matter of protocol to assist to ensure the smooth transition sa ang incoming administration. Ian Navarro, CCTN News. Mulapas na sa 1.4 million ka mga magtutungha ang natala sa Department of Education sa Central Visayas ning school year 2025 to 2026. Sobling giawhag sa maong ahensya ang mga ginikanan nga dili gyud langayon sa pagpa-enroll ang ilang mga anak aron makaapas pa sa klase. Ang kasayuran ni hatod pagbalik ni Gian Navarro. Gitaho sa Department of Education Region 7 nga niabot na og 1,485,000 ka mga magtutungha sa Central Visayas ning school year 2025-2026. Gilangkuban kini sa mga estudyante gikan sa mga pampubliko ug pribatong tunghaan sa Sugbo ug Bohol. Nakita ni Regional Director Dr. Salustiano Jimenez nga posible pa kini modaghan og moabot ngadto sa 1.6 million nga ilang target nga mga magtutungha ning tuiga. Tungod kini sa padayong pagpanawat sa mga estudyanteng ni apa sa pag-enroll ning simanaha. Subling giawhag ni Jimenez ang mga ginikanan nga di gid mahimong langayon sa pag-enroll ang ilang mga anak ning nagpadayon na nga ting klase aron makaapas sa mga leksyon. Kay kung moabot man og dili mo menos sa 20 ka adlaw nga absences o 20% gikan sa kapin 200 nga school days, maapil siya sa mga dropouts. Kung magpa-enroll nga humana ang nagsugod ng klase, so dili sa possibility nga ang kani nga mga enrollees dili ma-counted sa ato ang budget. Kay dili man ta pwede magsighulat nga kanus mo abot, una pa ta mohatag og klaro nga data nga mo'y basis ato ang budget para sa pag-budget para sa ato ang classrooms, sa teachers, sa MOOE. Ato sa pagbisita niya sa unang adlaw sa klase, nakatala sila og mga gagmayng suliran sa pipila ka mga tunghaan sa Sugbo. Gawas sa late enrollees, nagpabiling problema ang kakuwang sa classrooms, magtutudlo ug uban pa.
Hinuon gihimuan nila og mga pamaagi aron ma-accommodate ang tanang mga estudyanteng nag-eskwela sama na lang sa double shifting. Apan bisan pa man nimong hapsay ang unang adlaw sa klase, mong gilauman ni Jimenez nga magpadayon ang pagkamalinawon hangtod nga mahuman ang school year. Mao nang pasalamaton ta, not only because our teachers are there, ready, our school heads, our supervisors, our division office, the regional office are working together, but the entire community. Ian Navarro, CCTN News. Malinawon og hapsay ang unang duha ka adlaw sa klase sa tibuok Central Visayas, huway natala nga krimen og problema base sa monitoring sa Police Regional Office kon na PRO7. Matod ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hipi sa kapulisan sa Central Visayas, nga adunay 3,010 ka mga publikong tunghaan dinhi sa tibuok Region 7. Moabot usab sa 7,366 ka mga police personnel ang gipakatap sa nakadaiyang tunghaan alang sa gipatuman nga balik eskwela operations. Lakip na ang mobile ingon man foot patrol officers nga gibutang palibot sa nakadaiyang eskwelahan. Ang deployment sa tanan nga mga tunghaan magpadayon sud sa tibuok tuig gating klase aron magpabilin nga luwas ang tanan nga mga tinun-an. Mosunod, kamanduan nga hulipan og sundang ang mga pulis nga mga butalo gihangop sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag-gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Ku sukulay ka
Sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Di siya kumutuog na Ginoo. Ano makulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Sa tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibuok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Arawat ka di ikaw ang hinahanap. Madeline Reynes. Gamay pang bata, dihang nagpakita sa iyang abilidad sa pag-awit. 10 anyos pa lang dihang nagkasuho sa Regal Films ug mihimo sa iyang unang pelikulang To Mama with Love. Gisundan kini sa ubay-ubay pang pelikula o recordings. Siya gibunyagan sa titulong Star of the New Decade. Siya mo'y kinabataang singer nga mihimog major concert sa Araneta Coliseum. Gisundan kini sa laing major concert sa Ultra Stadium sa iyang kapin sa 25 katuig sa show business. Si Madeline Reynes kanunay migahin sa iyang panahon sa iyang pamilya. Madeline Reynes, karbo sa Subo. Subuano ni. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka
diri ha? Ay paginarte! Dita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karon ha? Kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mihangop sa kamanduan sa ilang PNP chief nga hulipan og sundang ang mga pulis nga mga butalo. Kinahanglan mo pasar usab kini sa firearms proficiency test sugdan na sa Cebu City Police Office aron masayran kung kinsa katong dili hingigo o ilisa nagsundang ang ilang pusil. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gihangop sa Cebu City Police Office ang kamanduan sa ilang PNP chief nga si Police General Nicolas Torre III ngayang pahulipan og sundang ang armas sa mga sakop kung butalo kini sa paggamit sa ilang mga armas. Una na nga mibutyag si Torre ngayang striktong ipatuman ubos sa iyang pamunuan ang firearm proficiency policy. Iyang gibutyag nga gani siya andam mo paubos sa firearms proficiency test ug kung dili siya makapasar niini, muritiro na lang siya ang pagkapulis nga nagpasabot seryoso siya niini. Kini nga palisiya gihangop sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo kay alang kang Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga kinahanglan nga ang usa ka pulis bansay sa paggamit siyang armas. Apan kampante sa Makatangay sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo tungod kay haniti na kini nga mogamit sa mga armas. Sayod man ta nga ang kapulisan nga Cebu City kani adto pa are really what we call this one firearms proficient. No, and kami anda mo subay no sa mga programa sa ato ang bag-o nga Chief PNP og nalipay mi nga sa iyahang tumong nga pag-ensure nga ato ang kapulisan which is dapat lang man gyud proficient sa ilang mga armas. Gibutyag usab ni Makatangay nga sa pagkakaroon dunay programa gipatuman si Police Colonel Enrique Figueroa nga mao ang 8 keep bullet. Diin sa 8 ka mga bala, kinahanglan nga maigo niya ang ilang target sa 8 ka higayon. Nangandam na sab sila sa himuon nga gun proficiency test ug dako ang pagtuon ni Makatangay nga silang tanan makapasar sa standard nga gipatuman silang bag-ong pangulo sa kapulisan. Giangkon hinuon niya nga dakong hagit sa tanang pulis sa Dakbayan sa Sugbo ang pagpraktis sa paggamit sa mga armas tungod sa kamahal na sa presyo sa bala niini. Apan bisan pa man niini, dili kini babag silang pagbansay ug naandan na sa CCPO nga moapil sa mga shooting competition. Miyabag usab kanila ang lokal nga kagamanan sa siyudad sa Sugbo, di naghatag kini og libre nga bala sa matag police personnel aron magamit silang pagbansay-bansay. Arnold Bustamante, CCTV News. Lapu-Lapu City ni sa ulog sa ilang ika-64 nga charter anniversary karong adlaw. Nagkadaiyang mga kalihukan ang giandam sa lokal nga kagamahanan alang sa mga upunganon. Ang kasayuran nihato ni Crystal Joy Pelerca. Gisaulog karong adlaw sa Lapu-Lapu City ang ilang ika-64 nga charter anniversary. Alas 8 kaganihang buntag, adunay gipahigayon nga programa sa Hoops Dome nga gitambungan sa mga opisyales sa Dakbayan, mga department heads, barangay officials ug mga empleyado sa City Hall. Nitambong usab si Department of Tourism Regional Director Judy Gabato ug Department of Education Regional Director Salustiano Jimenez. Sa mensahe nga gipadangat ni Mayor Junard Hongchan, gisaysay niya ang mga kalambuan nga nakabot sa Dakbayan sa nang nabay nga mga katuigan. Apan suma pa niyang wala kini kung wala ang mga upunganon nga naningkamot ug maoy nitampo sa kalambuan nga naangkon sa Lapu-Lapu City. But beyond the progress in infrastructures or booming
Tungod niini, gihatagan og pasidungog ang mga empleyado nga pila ka tuig nang nagserbisyo sa publiko. Gipasidunggan usab ang 5 ka mga barangay nga National Passers Seal of Good Local Governance. Samtang sa mensahe ni Congresswoman Maria Cynthia Cindy King Chan, mipasalig siya nga sa iya unyang paglingkod isip mayor magpadayon ang kalambuan sa dakbayan. On the occasion of our 64th Charter Anniversary, we renew our commitment to uplift the lives of our fellow Opuhanams. We will continue to work for progress for all sectors, from our city center down to our remotest barangay islands. Sa pagtapos sa programa, gidawat usab sa magtiayong Chan ang Outstanding Public Servant Award gikan sa RP Mission and Development Foundation Incorporated. Niadtong June 17, 1961, sa dihang nahimong Lapu-Lapu City ang lungsod sa Upon, pinaagi sa Republic Act 3134. Gideklarar usab sa Malacañang nga special non-working holiday karong adlaw sa dakbayan subay sa mong selebrasyon pinaagi sa Proclamation No. 897 nga pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin niadtong Mayo 9. Subay sa pagselebrar sa Charter Day, adunay gipahigayon nga local ug overseas job fair karong adlaw, samtang karong gabii adunay ipahigayon nga kaabag Charter Day concert sa Hoops Dome ug ang special guest mao ang OPM band nga AGs. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Samtang Lapu-Lapu City Charter Day Local and Overseas Job Fair, gidagsa sa mga upunganon og mga silingang mulupyo nga nangitag trabaho. Kapin sa 10,000 ka mga bakanting trabaho ang gitanyag karong adlaw. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Crystal Joy Felerca. Gidagsa sa mga nangita og trabaho ang Lapu-Lapu City Charter Day Local and Overseas Job Fair nga gipahigayon sa Island Central Mactan sa Barangay Pusok karong adlaw. 26 ka mga local employers ug 7 ka mga overseas recruitment agencies ang nisalmot ug moabot sa 10,400 ka mga bakanting trabaho ang ilang gitanyag. Sagad sa mga gitanyag nga trabaho overseas para kini sa nasod nga Europe, UAE, Qatar, Taiwan ug Japan. Ang maong job fair abli kini sa tanan nga nangita og trabaho ug dili lang limitado sa mga upunganon. Usa ang 25 anyos nga si Nuniel Digamo nga tagalungsod sa Cordova ang nisalmot sa maong kalihukan. Ug karon gustong manimpad sa Japan isip English teacher o factory worker. Guys, salary is not enough. Because they all underwent very diligent process not approved by Kaganihang alas 2 sa hapon, 1,105 na ka mga job seekers ang nagparehistro ug 108 kanila ang na-hired on the spot. Mato di Kim Francisco, ang peso manager, nga kini mo'y unang job fair nga ilang gipahigayon subay sa selebrasyon sa Charter Day. We are hoping nga daghan ang makakuha karon og makatrabaho, daghan ang mga employers po nga maka-hire og mga trabahante, no? Mao man gid atong purpose, no, nga mag-aabot ang mga aplikante og mga employers for the labor market nato. Samtang mapasalamaton ang CEO sa Mong Mall sa kahigayunan nga nakatambayayong nila ang lokal nga kagamhanan. Sa milestone, no, to hold the peso here in Mactan, especially in our mall, kasi as representative of the private sector, it's very important that we have to keep growing our businesses, look for opportunities para mas daghang businesses, mas daghang mga job ma-apply nato, di ba? Crystal Joy Felerca, CCTN News. Gisugat sa mga opisyal sa Department of Social Welfare and Development 7 dinhi sa Subo ang 7 ka mga tawo nga nabiktima sa labor trafficking gikan sa Tawi-Tawi sa Mindanao. Matod sa DSWD 7 nga nagagikan ang mga biktima sa Talibon, Bohol ug miangkon nga nagkalisod ang kinabuhi tungod sa kakuwang sa sweldo, hilabihang pagpanarbaho ug utang. Kini human na haylo sa saad sa maong handler nga dako-dako ang ilang madawat na sweldo sa gisudlang trabaho. Kuyog sa turnover operation ni atong Hunyo 16 sa Pier 4, Cebu City ang mga social workers ug PNP Special Action Force. Dugang pa sa DSWD 7 nga human sa ilang pag-amuma ug uban pang intervention, gikatakda nilang ibalik ang mga victim survivors sa Talibon, LGU. Giisyuhan o gasyukos order sa Land Transportation Office din sa Region 7
ang rider nga giilang si Divi Marie Amores Joet. Kini human nga nag-viral sa social media ang video sa iyang paghimo og mga delikadong stunts sa busy nga highway sa syudad sa Mandawi niadtong Hunyo 12. Matod sa ahensya nga ang gihimong exhibition sa highway naghulga sa kinabuhi dili lang sa iyang kaugalingon lakip na sa uban nga mga motorista. Tungod niini, gipatawag siya sa LTO7 Director nga si Glenn Galario aron moatubang sa Operations Division sa ahensya ug mopasabot sa iyang gihimo nga kalapasan sa Section 48 sa Republic Act 4136 kon reckless driving, din mahimo siyang mag-atubang og administrative sanction lakip na ang posible nga pagsuspindi sa iyang nga lisensya. Mosunod, nagbaligya og peke nga government ID ug ubang dokumento na sikop kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hilario Davide Jr. Nataw niya itong December 20, 1935 sa Kulawin, Argel, Cebu.
nailhan sa iyang kaligdong ug integridad, bisan pa man sa mga langkang sa paghaylo aron nga mobali sa iyang aksyon ug desisyon. Nagtungha sa Argao Elementary School ug Abiliana Vocational High School. Mikuha og kursong Associate in Arts ug Abogasiya sa University of the Philippines ISIP Entrance Scholar. Sakop sa Student Editorial Board sa UP College Legal Publication, ang Philippine Law Journal. Nakakuha sa iyang Bachelor of Science degree in Jurisprudence niadtong 1958 ug Law degree niadtong 1959. Faculty member sa College of Law sa Southwestern University niadtong 1962 hangtod 1968. Delegado sa Constitutional Convention niadtong 1971 ug usa sa tulo ka delegadong mipasar og mas labing daghang reform proposals. Napiling Assemblyman sa Subo sa interim Batasang Pambansa niadtong 1978 ug misangat og labing daghang balaodnon. Siya gitulo ni President Cory Aquino isip chairman sa Constitutional Committee ug natulo usab nga COMELEC chairman niadtong 1988. Niadtong November 30, 1998, si President Joseph Estrada mitulo kaniya isip Chief Justice sa Philippine Supreme Court. Si Chief Justice Davide niretiro niadtong December 20, 2005. Human sa pagretiro sa Korte Suprema, si Chief Justice Davide gitulo ni President Arroyo isip Senior Presidential Advisor on Electoral Reforms ug Permanent Representative of the Philippines ngadto sa United Nations niadtong 2006. Pipila sa pasidungog nga iyang nadawat, mao ang Ramon Magsaysay Award for Government Service, Most Distinguished Alumnus Award gikan sa UP Alumni Association, 2003 Man of the Year sa Philippine Free Press, ug Filipino of the Year Award sa Philippine Daily Inquirer niadtong tuig 2000. Chief Justice Hilario Davide Jr. Karbo sa Subo. Subuano ni. Balik sa ato mga balita, nagbaligya og piki nga government ID ug uban pang dokumento na sikop sa National Bureau of Investigation Cebu District Office. Padayon ang pagmonitor sa NBI sa posibleng nagbaligya og piking ID. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Mao kini ang pipila ka mga peking government ID nga nasakmit sa operatiba sa NBI Cebu District Office. Adunay national ID, driver's license ug PhilHealth. Nakuha usab ang peking nga NBI ug police clearance. Kini nasakmit gikan sa 47 anyos nga si Randy Castañares, gingong nagbaligya sa mga ID sa Kulon sa syudad sa Sugbo. Gawas niini, nagbaligya matud pa og laing dokumento ang suspect depende sa request sa mga customer. Nasuta nga ang mga kliyente mahimong mobisita ngadto sa Kulon o mo message online. But very cautious itong subject na to dahil yung mga kliyente niya hindi niya pinaalam kung saan siya nagpe-print. Hindi niya pinasusunod kung saan siya pupunta. Hindi pinasasama. So even during his apprehension or interrogation or interview sa kanya, hindi niya sinabi kung saan siya nagpe-print, kung sino ang source niya, kung sino ang mga accomplices niya. Siya magatubang og kaso nga falsification of document. Hinuon nagpiyansa kini og 36,000 pesos o gikatakda nga makagawa sa kustodiya sa NBI. Aduna pay dugang nga gimonitor ang NBI sa mga posibleng namaligya og peke nga ID. Gipahimangnuan ang mga tawo nga mogamit og peke nga ID o dokumento nga mahimo usab silang mapasakaan og kaso. May mga individuals na mo resort og kaning mga fake na IDs. So it diminishes the integrity of our public documents ng atong mga government-issued ID. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Napalgang patay ang usa ka lola human maanod sa baha atol sa kusog nga uwan kagahapon sa sitio Cambaga, Barangay Ginabukan, lungsod sa Katmon. Giila sa mga otoridad ang lawas nga si Gregoria Colita Pudot, 62 anyos ug residente usab sa maong lugar. Matod sa Katmon Police Station nga nakakita ang usa ka lalaki sa lawas sa lola samtang namahuway tungod sa kusog nga bunok sa ulan. Human niya nasigpatan ang naanod nga lawas sa lola, dali silang nagpatabang sa mga tao hangtod nga niresponde ang mga sakop sa Municipal Disaster Office. Pagkalabay sa pipila ka mga oras nga pagpangita uban ang responders, nakita na lang sa mga rescuers ang lawas ni Lola Gregoria sa layo nga bahin sa lungsod sa Katmon.
Lalaki na sikop samtang na rescue ang mabdus nga minor de edad sa National Bureau of Investigation Cebu District Office sa drug operation sa Barangay Tisa, Siyudad sa Sugbo. Ang lalaki giingong naggamit og minor de edad sa pagripak sa illegal nga drogas. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot sa kapin 240,000 pesos nga kantidad sa gituuhang shabu ang nasakmit sa operatiba sa National Bureau of Investigation Cebu District Office sa buy-bust operation nga gipahigayon sa Barangay Tisa, Siyudad sa Sugbo kagahapon. Nasikop mao ang 37 anyos nga lalaki giilang si Alvin Plando Tabanas ug 16 anyos nga dalagitang babay tulo ka buwan nga mabdos nga anaa sa lugar ato sa operasyon. Matud sa NBI nga ang lalaking suspect nagbaligya og shabu sa ilang lugar kini giingong nagamit og mga minor de edad sa pagripak sa illegal nga drogas. So this is quite alarming, and that's why we have that urgent instruction to conduct appropriate action and the rescue of these alleged minors. Yang gina-enlist ng mga minor, female, specifically female minors, kay as reported, pulido daw mo repack. So in exchange for some amount of money, so kaning mga minors na dani sila to assist or to help repacking these illegal drugs. Hinuon mato ni Rodriguez nga dili pa maestablisar kung aduna bay kalambigitan ang nasikop nga minor de edad human gihimaka kini niya. Apan sa drug test nagpositibo kini nga nagamit og illegal nga drogas. Ang kapuyo sa minor de edad giingong igaagaw sa suspect nga lalaki. Ang suspect nga si Tabanas nagkanayon nga bag-o lang siyang nagbaligya og shabu. Gihimakak usab niya nga aduna siya minor de edad nga gisugo sa pagripak. Wala di na tinuod. Maran na ilang mga marites ba? Sila gisuhulan nimo wala sad. Ikaw ra gyud ini. Ako ara nay kabaw ko anay ilikay sa nako sila eh. Ang suspect og minor de edad magatubang og kaso kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug ang minor de edad gikatakdang i-turn over ngadto sa DSWD. Mary Rose Sagarino, CCTN News. O kanto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.